Dah. Jangan, kok seneng kalau kamu tiba sakit loh. Ih, ngiler. Ya, Bapak gagal menyelamatkan ngilernya. Lagi. Lagi. Nih. Apa lucunya sih? Dah capek. Ngapain ayo? Kamu ngapain, Mek? Kamu kenapa masih Kenapa? gitu? Kenapa? Hah? Hei. Mam. Lagi. Iya, nih. Jedung. Ye, istirahat. Nih, kalau Mek ditungtungin kecil aja tuh. Ih, jangan maksudnya. Emang bagus gulingnya, Mek. Kenapa? Dah capek. Nah, capek.